Kami daw focus. Okay. Ara mo. Ara sa basa mo. Iwasan natin. Sayang. Ay, ano po? Natando mo na. Bawasan ko na. Sayang. So samtang nagapabot kita sa Luzon, enjoy anay naton ang aton yung paniod to. Sige, i-bless naton ang aton mga pagkaon. Sa ngalan sa Amay at sa ngalan sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Amay namin nga langit nun, mapinasalamaton din kami kung sa madamong na grasya nga inyong ginuhatag sa amin. Salamat man sa sining among pagkilipon karon nga adlaw sa pagsaulog namon sa among ika-16 patronal fiesta kag ang second year sa amon Binigit Festival. Kabay po unta bendisyonan mo o Ginoo sa madamong paggrasya ang imong mga katawhan nga pinagiging grasya sa pagugma, grasya sa pagpiliupod, grasya sa ayong nga relasyon sa kada isa. Agud nga bisan sa siling simple nga paabuti